نزبة وجعلنا سراجا وجنات ألفافا إن يوما إن جهنم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله এহসানুল হক জিহাদি সাহেবের কোরআন তেলাওয়াত ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই শুনলাম। মাশাআল্লাহ আরেকজন আগমন করেছেন এইমাত্র মোহাম্মদ হানজালা উহুদের ময়দানে যে শহীদ হয়েছিল এই হানজালার নামে নাম। আলহামদুলিল্লাহ মিলাদ পড়েন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد কোথায় রইলেন দয়াল নবীজি আমাদেরকে সারিয়া আপনি সারা এই দুনিয়ায় কি লাভ হবে বাঁচিয়া